बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श फल की काश्त के बारे में, जो कि खुश ज़ायका होने के साथ साथ ग़िज़ाइयत से भी भरपूर है। और इसमें जो एक और ज़बरदस्त बात है वो ये है कि ये 1 साल बाद ही कमर्शियल प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है। बाकी जितने भी फलदार पौधे होते हैं, कोई 3 साल के बाद या कोई 5 साल के बाद कमर्शियल प्रोडक्शन देता है, लेकिन ये एक ऐसा फल है जो कि काश्त के 1 साल बाद ही आपको कमर्शियल प्रोडक्शन देता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ब्लैकबेरी की काश्त के बारे में। ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा, इसमें मुकम्मल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में हम बताएंगे कि इसकी काश्त कैसे होती है, इसके पौधे कहाँ से मिलते हैं, आबो हवा कौन सी चाहिए, इसके लिए ज़मीन कौन सी चाहिए, इसकी पैदावार कितनी होती है, इसकी पैकिंग कैसे करते हैं, और हम इसमें आपको इसकी मार्केटिंग के बारे में बताएंगे और पर किलोग्राम इसकी जो कीमत है वो भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है और आपको इंशाल्लाह इसमें बड़ा मज़ा आएगा। ब्लैकबेरी एक इंतहाई ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है। ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये एंटी कैंसर भी है, और ये हमारी जो स्किन है उसके लिए बेहतरीन है। ये हमारे दिल की जो सेहत है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त फ्रूट है। एंटी एजिंग फल है, ये आपको बूढ़ा नहीं होने देता। ये विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर फल है। अगर हम इसकी आबो हवा के बारे में बात करें तो ये एक इंतहाई सख्त जान पौधा है जो कि पाकिस्तान के गर्म इलाकों या ठंडे इलाकों में बराबर यकसा तौर पे ये कामयाब है। ऐसे इलाके जहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है वहाँ पे भी इसको कामयाबी से काश्त किया जा सकता है। हमारे जो शुमाली इलाका जाता है वहाँ पे जो टेम्परेचर माइनस में जाता है तो वहाँ पे भी इसको कामयाबी से काश्त किया जा सकता है। अक्सर लोग मुझे बताते हैं कि ये गिलगित में, कश्मीर में, एबटाबाद में ये जंगली है, खुदरो है। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये ब्लैकबेरी है, लेकिन वो जंगली ब्लैकबेरी है जिसका साइज़ बिल्कुल छोटा सा होता है। तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो ना होने के बराबर होती है, जबकि ये कल्टीवेटेड वेराइटीज़ हैं और इनका साइज़ भी बड़ा होता है और मार्केट में इसका रेट भी बहुत ही अच्छा मिलता है। दूसरा, कुछ लोग इसको मिक्स करते हैं शहतूत के साथ। ये इसकी शक्ल तो देखने में शहतूत की तरह होती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये ब्लैकबेरी नहीं, ये तो शहतूत है और ये हमारे गाँव में लगा होता है, ये बड़े अरसे से हम इसे खा रहे हैं। ये वो वाली चीज़ नहीं है। शहतूत का दरख्त होता है, जबकि इसका एक झाड़ी नुमा पौधा होता है और इसकी हाइट तकरीबन कोई 3-1 फुट तक होती है। ये जो पौधे आप देख रहे हैं ये ब्लैकबेरी के हैं। आप अगर शहतूत का दरख्त देखेंगे तो फिर आपको खुद ही इसका अंदाज़ा हो जाएगा। इसका बड़ा दरख्त नहीं होता क्योंकि ये झाड़ी नुमा पौधा होता है। तो आप इसको अपने घरों में लगा सकते हैं, किचन गार्डन में लगा सकते हैं। अपनी शहरों में क्योंकि जगह कम होती है तो आप इसको गमलों में लगा सकते हैं। आप इसको अपने रूफ टॉप पे लगा सकते हैं। तो उसकी वजह यह है कि आपको जो फ्रेश फ्रूट है, जो इतनी अफादियत वाला फ्रूट है, सेहत से भरपूर फल है, वो आपको अपने घर से ही दस्तयाब होगा। और ये इंतहाई महंगा फल है। तो अगर ये महंगा फल आपको अपने घर से ही मिल जाए, थोड़ी सी जगह से मिल जाए, तो ये बहुत ज़बरदस्त बात होगी। अगर हम इसकी ज़मीन के बारे में बात करें कि इसको कौन सी ज़मीन चाहिए होती है, तो ये तकरीबन हर किस्म की ज़मीन में हो सकता है। सिर्फ ऐसी ज़मीनें जो जिनमें नमकियात का मसला हो और जिनमें पानी खड़े होने वाला मसला हो, उन ज़मीनों में इसे काश्त नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे पौधों के मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी हर तरह की ज़मीन में इसे काश्त किया जा सकता है। और ख़ासकर ऐसे हमारे जो ज़मींदार या ऐसे लोग जिनके पास शहरों के करीब ज़मीनें हैं, उनके लिए तो ये इंतहाई ज़बरदस्त फ्रूट है। क्योंकि अगर आप इसको शहर के साथ लगाते, दूसरी मज़ेदार बात यह है कि इसको बहुत बड़े एरिए पे नहीं लगाना पड़ता। आप इसको अगर एक कनाल में लगा लें तो वो आपका कमर्शियल ब्लॉक होगा। अगर 1 एकड़ हो तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन एक कनाल 10 मरले से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। बड़े शहरों के करीब होने का फ़ायदा ये है कि आप इसको ऑनलाइन मार्केट में बेच सकते हैं, सेल्फ पिकिंग लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने एक ब्लैकबेरी का फेस्टिवल किया था यहाँ पे बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल में 10 मई को। इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तो बहुत सारे लोगों ने उसमें शिरकत की। यहाँ पे लोगों ने आके बड़ा एंजॉय किया, फैमिलीज़ आई, बच्चे आए। तो यहाँ पे सेल्फ पिकिंग उन्होंने की और इंजॉयमेंट भी खूब हुई और इसकी जो इनकम है वो भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। अगर हम ब्लैकबेरी के पानी की रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करें तो जब ब्लैकबेरी का पौधा छोटा होता है तो उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि उस टाइम पे उसका रूट सिस्टम ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होता
اور پودے زمین سے اتنا زیادہ پانی نہیں لے رہے ہوتے، تو آپ اس کو 1-2 دن کے بعد اس کو پانی لگائیں۔ جب پودے بڑے ہو جائیں تو پھر اس کے پانی کی ضروریات جو کم ہوتی ہیں، سردیوں میں تو بہت ہی کم ضروریات ہوتی ہیں، لیکن گرمیوں میں جب اس کے اوپر پھل موجود ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ اس سے زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے، تاکہ جو پھل کا سائز ہے وہ بھی اچھا ہو، پھل کی جو کوالٹی ہے وہ بھی اچھی ہو۔ تو اس کی جو فلاورنگ ہے وہ فروری میں شروع ہوتی ہے اور مئی کے اینڈ تک اس کا فروٹ ہارویسٹ ہو جاتا ہے، تو تھوڑے سے ڈیوریشن کا فروٹ ہے۔ آپ اگر اس میں اس کے پانی کا خیال رکھیں تو یہ بہترین آپ کو پروڈکشن دیتا ہے۔ اگر ہم اس کے کیڑے اور بیماریوں کی بات کریں تو یہ ایک ایسا زبردست پھل ہے جو ابھی تک آرگینک ہے، نہ اس کے اوپر ابھی تک کیڑے دیکھنے میں آئے ہیں اور نہ ہی اس کے اوپر ابھی تک کوئی بیماریوں کا حملہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اور ہم اس کو جو ابھی فرٹیلائزر ڈال رہے ہیں وہ بھی کیمیکل فرٹیلائزر نہیں ہے، ہم اس کو صرف آرگینک فرٹیلائزر دے رہے ہیں، جیسے کہ فارم یارڈ مینور، گوبر کی کھاد جو ہوتی ہے اچھی طرح سے گلی سڑی ہو، تو یہ اسے ہم دسمبر جنوری میں اسے ڈالتے ہیں، تو اس سے اس کے فروٹ کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور بہت مزیدار فروٹ ہوتا ہے۔ اس کے اگر ہم لے آؤٹ کی بات کریں تو بلیک بیری کے پودوں کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ 6 فٹ رکھا جاتا ہے اور لائنوں کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ 10 فٹ رکھا جاتا ہے۔ اس طرح سے 1 ایکڑ میں آپ کے تقریباً کوئی 750 پودے لگتے ہیں۔ آپ نے یہ لگاتے ہوئے خیال رکھنا ہے کہ جو لائنوں کا رخ ہے وہ شمالاً جنوباً ہونا چاہیے، تاکہ اس کو صبح کے ٹائم پہ بھی دھوپ لگ سکے اور شام کے ٹائم پہ بھی دھوپ لگ سکے۔ اس کی پیداوار 1 ایکڑ سے تقریباً 5000 سے 6000 kg تک ہوتی ہے، یہ بہت زبردست اس کی پیداوار ہے۔ اگر آپ اس کا سارا فروٹ پک کر لیں اور اس کو مارکیٹ کر لیں تو یقین مانیں اس کی انکم کے برابر اور کوئی نہ فصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اور پھل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا جو مارکیٹ میں ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہ تقریباً 2000 سے 3000 روپے فی کلو گرام کے حساب سے بکتا ہے۔ تو یہ اگر 5-6 ہزار kg فروٹ ہو اور 2-3 ہزار روپے ریٹ ہو تو یہ بات بہت آگے تک جاتی ہے۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے اس کی مارکیٹنگ، کیونکہ یہ پیرشیبل فروٹ ہے اور اگر اس کی پکنگ جلدی نہیں کرتے تو فروٹ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اس کی جو مارکیٹنگ ہے وہ جس طرح سے ہم باقی کنونشنل فروٹ کراپس ہیں اس طرح سے اس کی مارکیٹنگ نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کی مارکیٹنگ کے لیے جو آج کل سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے اسے ہم یوز کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو فیس بک پہ اپنا پیج بنا کے اس پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، آپ جو سپر سٹورز ہیں ان پہ اس کو بیچ سکتے ہیں اور یہ آن لائن مارکیٹ میں آسانی سے بک جاتا ہے۔ اگر آپ بڑے شہروں سے دور رہتے ہیں اور آپ کا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ آپ اس کو آن لائن مارکیٹ میں سیل کر سکیں، تو پھر اس کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی ویلیو ایڈیشن کر لیں۔ ویلیو ایڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا پلپ بنائیں، آپ اس کا جیم بنا لیں، آپ اس کا سکیش بنا لیں، اس کے علاوہ اس کا جوس بڑا مزیدار بنتا ہے۔ جوس بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا پودا ہے کہ جس کے پھل کے ساتھ ساتھ اس کے پتے بھی بکتے ہیں۔ جی ہاں، اس کی جو ٹی ہوتی ہے، بلیک بیری کے جو پتوں کی چائے بنتی ہے، وہ مارکیٹ میں بڑے اچھے ریٹ پہ بکتی ہے۔ اس کے پتوں کو صرف آپ نے چھاؤں میں ڈرائی کرنا ہے اور آپ اس کو پیک کر دیں۔ یہ بہت زبردست اینٹی آکسیڈنٹ ہے، امیونٹی بوسٹر ہے، آپ کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ بلیک بیری کو لگانے کا جو بہترین موسم ہے وہ ہے جنوری کے اینڈ سے لے کر مڈ اپریل تک، لیکن اگر ٹیمپریچر ڈاؤن رہے، زیادہ گرمی نہ ہو، تو آپ اس کو مئی کے مڈ تک یا مئی کے اینڈ تک بھی لگا سکتے ہیں۔ جو سخت گرمی والے مہینے ہیں جن میں جون، جولائی اور اگست ہے، آپ اس میں اسے اوائڈ کریں، اس سیزن میں اسے نہ لگائیں، کیونکہ اس ٹائم پہ ٹیمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے مارٹیلٹی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر جو دوسرا سیزن اس کے لگانے کا ہے وہ ہے ستمبر سے لے کر نومبر تک، آپ اس سیزن میں اسے لگا سکتے ہیں اور وہ اگلے سال ہی آپ کو پروڈکشن دینا شروع کر دیتا ہے۔ بیری کی جو پیکنگ ہوتی ہے وہ کوئی بڑے ڈبوں میں نہیں کی جاتی، بلکہ اس کی جو پیکنگ ہے وہ 250 سے لے کر 500 گرام کے ڈبوں میں کی جاتی ہے، کیونکہ یہ پیرشیبل ہے، تو اگر اس کو دب لگ جائے تو پھر اس کے خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ والے جو ڈبے ہیں اس میں اس کی پیکنگ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سیم ڈے ہی اس کی ڈیلیوری ہو جائے۔ سب سے جو زیادہ سوال آتا ہے میری یوٹیوب ویڈیوز پہ کہ اس کے بلیک بیری کے پودے کب اور کہاں سے ملیں گے، تو ابھی ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، وہ صرف پٹوار کے لیے ہے اور یہ 30 جون کو یہ ختم ہو جائے گا۔ اس میں ہم ابھی جو پٹوار کے فارمرز ہیں ان کو پلانٹس دے رہے ہیں۔
30 जून के बाद इंशाल्लाह हम बाकी जो पंजाब के या बाकी जो पाकिस्तान के जो दूसरे दोस्त हैं उनको भी हम इसके प्लांट्स देंगे। असल में इसके जो पौधे हैं वो कटिंग से नहीं बनते, इसके पौधे बनते हैं रनर्स से। ये आप जैसे देख रहे हैं कि ये इसके जो जड़ें होती हैं वहाँ से इसके पौधे निकलते हैं और इनको हम यहाँ से गाची निकाल के फिर इसको थैली में शिफ्ट करते हैं। थैली में शिफ्ट करने के बाद इसको 1 महीना नर्सरी में रखना पड़ता है। फिर वहाँ से ये पौधे जब वहाँ पे स्टेबल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद ये आप लोगों को दिए जाते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा और थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी इंशाल्लाह सितंबर अक्टूबर में इसके पौधे दस्तयाब होंगे। मेरा अपने ज़िम्मेदार हजरात के लिए जो ये सोच रहे हैं कि हम कोई ऐसी क्रॉप्स लगाएं कि जिससे हमें जल्दी इनकम भी हो और अच्छी इनकम भी हो, तो उनके लिए ये मशवरा है कि आप लोग ब्लैकबेरी की काश्त करें, क्योंकि ये 1 साल के बाद ही इसकी प्रोडक्शन आना शुरू हो जाती है और मार्केट में इसका रेट भी बहुत अच्छा होता है, जिससे आपको पर एकड़ जो इनकम है वो बहुत ज़बरदस्त मिलती है। अगर आप इसका 1 एकड़ लगाएं और उसकी मुकम्मल आप पिकिंग कर लें और उसको मार्केटिंग कर लें, तो मेरा यकीन माने आप हरगिज़ कोई ऐसी क्रॉप इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकेंगे जो आपको इतनी इनकम दे सके। अगर आपके ब्लैकबेरी की काश्त के बारे में, इसकी मार्केटिंग के बारे में कोई क्वेश्चंस हों, कोई सवालात हों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह जल्दी जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान अकील फ़िरोज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।